Nggih, Om Swastiastu, nggih para pamirsa, para darsika sareng sinami sanesih tresnaning pandita ngiring lanturang malih pebeli bagduwe nggih ring sejeroning napi sane patut kekayunin kaulengan puniki ring sejeroning pemulat sarira raga mijil kemercepada mangertos akeh-akeh raga ngalih sesuluh kejaba pemekas manapi waos niki kada basa Indonesia memahami hidup nika mewah pisan semeton. Kuantan raga patut angayu bahagia duaning picang raga kauripan adas manusia. Nah ini mungkin bantang publik bagan selanturnya nih ring sejeroning asapun api iraga mari wasane mulak sarira puniki merenungi kehidupan iki wonten kebawasan masta dosa. Nah niki dosa. Yen ring bahasa masyarakat dosa niki artinya denda kudu boleh dodosan kudu mayah dodosan kinten ring adat istiadat. Konten yang sejeroning bahasa agama dosa puniki wasane kayuangan. Kesisipan. Cacat. Kemudian ada disebut aninde. Kebos taler noda. Tapi ini kan noda kekotoran sebenarnya. Taler kekaonan. Taler dosa puniki wantah pemargi sane nungka sering sejeroning pemargin dharma. Anduk punika dosa puniki taler kebos adharma. Kadi bebosane sampun langkung. Ri petunggalin sang yang atma kelawaning prakerti tattwa. Prakerti tattwa nika dagingnya ne wantah pikayunan yen depan dita mosan pisihis kantrak kita kada telah mungkin dan sikal kantrak nika ngawinan sang yang atma aturu ngeri pertemuan yang purusa kelawan perana aturu ikang atma rijati yang sahap atma duaning mangkin ngangen sarana alat instrumen tapi kabawas instrumen puniki alat nika adalah pikiran secara mental pasti ke wenten aham kare rika kadi mangkin nika ego puniki kadi bebas sampun puniki wantah napi indria sane patut ke dagingin kaisinin duaning meladring daging puniki lah liring sejeroning pengeruruh nika wana ring sejeroning dharma arta kama moksa setunggal raga ngururuh harta patut ke dasaring dharma ngamargi angkama patut ke dasaring dharma ki dharma puniki sane utama yen kuantan pemargi sampun ninten kedasarin kedulurin antuk dharma pasti ke ngawinang dosa nika semeton sareng sami. Nah sapunapi kawentane puniki dosa puniki kene kebos noda napi mantan sane ngawenan iraga puniki kadi sane sampun kawedar matra suparsa kontea situsnya suka dukadah agama payenonitiam titik sabarata petungalen sang yang atma kelawaning pancamawuta ngutuang suka duka panas kelawaning dingin kuantan nikotan langgeng tan. Nah harus punika napi niki manut Yoga Sutra Patanjali utawi Aji Sangkya sapunika sane ngawin dosa puniki wenten sane kabawas klesa ring sejeroning kauripan semeton. Klesa nika napi noda. Yen cara wastra niraga wastra putih harus punika wenten noda selam punika hitam. Niki benoda niki kabawasan klesa sangala ring pujaan para wiku para mangku sarwa klesa winasanam sarwa roga winasanam sarwa papa pataka winasanam niki sarwa klesa winasanam. Klesa niki sampun ngawinan iraga dosa. Anduk punika mangda nenten iraga memargi ngewetuang dosa patut punika keuningin asiki semeton sareng sami napi kabawasan klesa punika awidya. Awidya nek kepetangan. Sangka raga kena petang pitu kocap. Sabta timira. Petang tananda wenten sesuluh. Nika wena sapunapi mangda raga ninten kepetangan. Raga urip puniki. Tedonanga sang yang agama mantuk ringi manusia binaka. Tetujuan ida sang yang widi mangda ninten manusia kepetang yen sampun manusia kepetangan
Kebos Awidya niki ngawinan rog jagate. Sampunang bos Sangyang Widi ngewog jagat. Mulian pengenan Widi kadipunika nentan. Iraga nenten Mersi Dayang puniki. Nyolah prawertian mengaktifkan kehidupan puniki. Nggih, anduk punika sane kuasane Awidya. Nggih. Awidya kalau bahasa Indonesia kegelapan, kepetangan, sebab petang sama gabag-gabag mah margi saling tuwuk raga niki pati kaplog kemumai. Ya yen bo pati kaplog sing timpale kaplog yen kaplog ni melah, kaplog ni kaon rares kan kecelakaan dados. Niki menimbulkan korban semeton sareng sami. Nggih. Nomor kalih wenten kebos raga. Nggih. Kapertami seneng ngaweneng dosa nika Awidya kepetangan. Sing lah suluh, sing lah sepat siku-siku. Karena joh pisan ke Sangyang Sastra yen cerita tamyuk ne canduk sampai luwa ulah pesu mantan. Nggih. Uling dijekel ngawin ana Widya niki, uling sajeroning peminah petangan, pengelaksana petang, pawacana petang, jan wacana petang asal pesu. Ngawin timpal mangkin sampun ring medsos ratu betara nak lise jejak duwe medsos niki ten ngasuk ke FB. Hujatan caci maki, nggih. Umpatan sembahayu mahayu raga niki untuk media cek badelat bos saling menggorong saling yen cara asu ke cek garang cara balung garang cicing niki sami ampura yang sebeton sareng sami adik kene orang gumi peleh iraga sing siap nen bermedsos ria niki kan. Nomor kalih niki kan api raga keterikatan ngeperih raga bas gede kan urip niki. Perihken kesugihan, perihken kewibawan, ya, perihken api mungkin jabatan mungkin niki, pang terkenal tampil di medsos, ya, ampura yang rauh yang niki, karena perih mengejang pangdot ngelah ini namanya mungkin itu teori reproduksi identitas tuh, kaunya masuk medsos, sementara sareng sami ini kayu ini niki, duaning napi raga terikat, mangda terkenal. Sapunapi antuk mangda terkenal ya mendongkrak niki nyongkrak popularitas niki keterkenalan niki ya dian becik pemargi ya dian kawan niki tenangen tetimbang duaning raga sampun kepetangan mun suba kepetang ya bingung orang petang orang bingung yen petang ring sejeroning penyingakan dados nu yen petang ring sejeroning pikayun pun api niki sementan sareng sami napi yang ngen sulok napi yang ngen sinar nggih. Yen ring jagat Buana Agung puniki Sangyang Surya pinaka dipa. Yen ring kulawarga napi angen sinar. Putrane Mautama ngon sinar. Yen ring pikayun sane petang napi Sangyang Sastra anggen. Suluh niki semeton sareng sami. Mangkin niraga ampura wau mau beli bag dan isa sareng cening. Ya. Nik mungkin singyak melajah di buku secara benar, melajah di medsos, melajah di WA. Kengken aja itu tan wentan niki waset di kengken jamijel kadi panika wau semeton. Ka analisis sebat talar niki. Oke. Kadi bahasa Indonesia tidak diedukasi nenten pelapan diraga boleh kaweruhan. Ke kita terikat ingin terkenal, maka ada mungkin yen dot terkenal karena raga ya karyana nyeleneh tuh kita terah mangkit. Ya. Harusnya dosa. Tapi ini kok dosa? Dendam. Mangken pun iki sing tan perangkat. Lawan api? Tan wenten kesemawan ajaran tatwa masih tan memargi, sementan Wasudewa Kutumbakam tan memargi. Ya. Niki ngawenan iraga kebiah parah niki sering. Ini ke bos dosa pun niki. Niki ngawenan api dan je keni kekerasan simbolik mantan mungkin niki. Tapi kekerasan simbolik dengan bahasa, dengan kata-kata, mungkin kekerasan fisik mungkin. Kasus karena napi karena dendam. Kedek-kedek pada mang, kedek-kedek pukul ring wali sampun ngawet ya ampurang niki banyak yang bisa jadi korban karena ingin apa
kenging pisan geles mulai sesuatu. Senika asmita. Apa ini ke asmita? Ego. Bangda terkenal, padahal ken raga puniki mirip ken raga. Pang paling iya mangken. Nentan nitenen kaurip inderaga sarang sami. Kalau asal-asal mau margi dogen, yang penting saya terkenal. Yang penting ego saya mau margi sapunika sebentar sarang sami. Niki akeh ring generasi muda. Manda ulang puniki lincap ring kaurip manda sakti yakti. Aris punika kana pini untat adalah napi abi nilesa. Nyah ken kematian kita niki. Eling niki. Kita akan bahas malah jebos niki. Mertiu puniki kematian. Nyah padam pati nentan dados bani mati dot mati talar nentan mungkin sapa napi iraga patut napi metragia di bahasa Indonesia. Kematian adalah sebuah keniscayaan, kematian adalah sebuah kepastian. Ngiring bekal sana becek bakte ya dian urip ya dian pati. Napi ini ke semeton sareng sami mangda galang dharma. Tapi ini ke dharma hukum. Wenten swadharma, paradharma, paramo dharma. Kungker muda presida kebahas napi ini kemadan swadharma. Harus punika wenten jenyana kaweruhan. Nomor ketiga wadah wairagya. Tapi wairagya nika sampunangi raga negol bahasa Indonesia jangan terikat terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Nih pemekasan wenten ring jagat niki napi wan sapunika sinunggil kepungkur wekas pasti raga ke metilari raga ring kawentan punika. Niki ke bos wairagya. Pada cara dibalik saya nyacan nak ngai Banten liu nih. Yen yang ego dasarnya nih pamer kaon. Yen yang wairagya doa Indo Sangyang Widi akeh mau picaring raga sarang sami mangken waliang. Indo Sangyang Widi mantan wentan ni raga ketiga pican Indo Sangyang Atma picange, pikayen picange, picayange harus punika panca mahabuta picang untuk punika raga mewali ring Indo Sangyang Widi kan ketiga nika waliang. Sangyang Atma napi anggen ulang serada bakti pikayon napi anggen kaweruh anggen waliang. Mung raga galang padang. Harus punika anggo sarira napi anggen waliang kan doh kapan raga ngayabang anggo sarira ring ajang pelinggih nentan karyanang bobanten pinaka simul niasa ragan tetuwi. Niki melarapan niki muasta wairagya. Jadi hidup ini kita tidak punya hak milik nentan menduwe pederbian raga ring urip niki. Sana wenten hak guna pakai anggo sarira mantan tan raga nuwenang. Nepi wen sapunika dipenjang pegat ampun angkiane. Sira mangga raga ring tandu nika wadane papaga kene bahasa Bali yen setang orang papaga nika dijemput artinya. Wis sering mutake arep panggawedo yen tiang aben kudu ngangen kajang kita tetelu ada sekian kajang siwa kajang kawit tapi malah siki kajang banjar kaget sing banjar ngajang nyidar gancak-gancak ditu iraga dan menduwe napi-napi mungkin je sugih kompor meragatang kana asir maosang yen tan kompornya rumah tipe 21 man negak Nissan Juke kaget Nissan lapat gitu. Wes dikau popira meneh raga sur ngaben bawa ke penyekang. Sur nyekah unggah meneh dan bingung ke kemerajaan dorong telu meneh pumpana ke bungkaat dari Banten Saiban bisi kacang sahur gitu karena umat di Sentana apa ngajang Kentucky Fried Chicken nih mereka ngajang kacang sahur gitu amat makaangat mau itu do menika napi bekal mereka boya kacang sahur tapi karma sane becik. Menika dumun semeton manda wenten ngen apa wasane sesulah. Sedurung iraga nutup buku. Apa nika mertiu kematian. Garing Cina banda Om Santi Om.